अरे वो तो यार ना काज वाली चीज में तो ऊपर दिया ना लाइट हो जाएगा ना लाइट हो और इधर गाड़ी बड़ा सिला मोदी के टीका बाबा अच्छा माधुरी को एक माधुरी नीचे लग ठीक से काले का घुमा रहे बोलो ना আমাদের আশীর্বাদ দাও না তুই এদিকে আয় না ওই সবাই যাচ্ছে কালে না তুই বলো না কান দিয়ে আসে ওইখানে বস জায়গা দাও ওইখানে বস বলি সেই বলি এই ভিডিও করতে কাছে না আমি বসে বলে ले আমাদের ব্যাগ করে দিস তারপর তো এই যাবো এই বাবা না এখানে দিয়ে WhatsApp এ পাঠিয়ে দেব হ্যাঁ পাঠিয়ে দিই বাবা পারবে না কি পাঠিয়ে দেব দেখে না তুমি ছেড়ে দাও না এ ভিডিও করে এখানে তো এই বাবা আবার তুমি এখানে বসে থাকতেই পারবে बाबू आज क्या उठाता कर देगा तो मुंह में भात पापा ने खड़िया भात नहीं वो ऐसे ही खाएगा वो बाबा थाले अच्छा सब भेज में बात चिंता मत ए फोटो तो यहां बैठ बुला क्या हम कॉल आईडी छोटे स्माइल है नहीं चलो क्या चीज वो नहीं वो आते नहीं वो आते नहीं वो अब चल फोटो खींचो अच्छा लगेगा फोटो खींचना अच्छा लगेगा আমি একটু দেখো তো তুলেছি কিনা দেখো তোলেনি তাও ভুংচাং বলছে তুলছি ফটোই তুলছি भाई क्या नहीं सामने से ना आएगा इधर सही नहीं पड़ा सब बैठ जाओ तो बताइए फोटो खींचो ये सलवार होगा बोलिए मेरे को बड़ी जाएगी बाबा भैया को बच्चे बैठ के देखो खाली सीरियल देखो तारा ना अरे हां सही में अच्छा दादा ने जॉब दी ना आवाज देखो सबसे ये जॉब अब आपका गिलास दे तो ये गिलास का टॉप पीस में अच्छा दादा जो पानी पीछे जाओ मत गिलास ভিডিওর মধ্যে ফটো তুলে সুগার বি এলে পানি নে এই ওর প্যান্ট খুলে দে এই শান্তি খুব বাজে জায়গা বসে মা একটু লাগাবে তো একাই বেড়ে যাচ্ছে এ লাগা তো মোবাইল লাগা লাঠিটা পড়ানোর সময় তাকাবে हॉटस्पॉट दे ना रील्स बना এদিকে তাকাও ऐसे फोटो दे ना हल्का तो बैठ अरे वीडियो तो ওর মধ্যে থাকা ফটো ছেড়ে দেয়
বৃষ্টি না सबको हमको देना मुझे लगाने তুমি এদিকে চলে আসো হ্যাঁ তুই যে बैठ যা এই যখন লুঙ্গা পরে বেরিয়ে তাকাবে কি না মানে তুই মা বাবা এই বল বাবা দোয়ার করবে মানে কি করবি এই তোমার কি করবে তোরা তো বানবে দিদিরা আরে দাঁড়া না বাচ্চা আরে এখানে বলে দাও না আজ তোমার ফোন দেখাবো এদিকে লাগাও এ ভাই আমার আচ্ছা পোস্ট দেবে হ্যাঁ তোমারটা সব থেকে বাজে কি তোমার দুপাট্টা পরে দিদাস রায় वाला দুপাট্টা ও কাদায় কাদায় যাবে রাস্তা না আমি আমার চেটা আমি মধ্যে তো তাই ও রাস্তায় বাইরে ঠিক করে দেবে बार दो पे घूम लिया पूरा रास्ता इधर कुछ रह गया ऐसे आज से बैठो ना ও এটা দিচ্ছে এটা চাইছো কি রে ফটো কি দিল কে আমি একটা এদিকে তো এদিকে লাইক করছে মুখে আরে এদিকেও ভালো করছে